ମାଲିକ ରେଡି ତ? हाँ 26 रे रिलीज होउची आपणक निकट थिबा प्रेक्षालय कौन चैलेंज मूवी देखिया पे आसंतु हला। हाँ देखिया पे आसंतु मतामत दियंतु। आ मालिक जदि न देखिया पे आसियो ना महाराणी कहली छाड़ीबिनी दाना दे देबी। हाँ आ गोटे कथा आपण सिनेमा देखला पर हमकु दाना दे देबी मु जानि आसंतु देखंतु दाना दियंतु आशीर्वाद टी करंतु आम ए सिनेमाटा केमती चारियाड केमती सब लोक पाखे पहुँची पार से चेष्टा कर। दर्शक बंधु आम सहित जड़े कलाकार अच्छा जहाँ को आपण गेडान्ना कहले जानवे आ से कमेडी रे आपण को बहुत हसाते हसी हसी गड़े दियंती से आम सहित अच्छा आम सहित चैलेंज मूवी को नहीं कथबार्ता हवा कौन चैलेंज मूवी रे चरित्र रही नहीं कथबार्ता हवा आ चैलेंज को नहीं कि सीए केते चैलेंजिंग अच्छा से विषय भी कथा हवा। प्रथम चर्चा न्यूज को स्वागत। जय जगन्नाथ नमस्कार। चर्चा न्यूज को स्वागत। आपण समूह को मत मो निज को मत स्वागत आपन स्वागत। आशा करुच्ची आपण समझे भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। चैलेंज मूवी रे आपणकर रही चरित्र केमती कौन रही केमी प्रथम चैलेंज मूवी सहित आपण जोगा माने कनेक्शन है? चैलेंज मूवी मत डायरेक्टर फोन करते साई किरण मंगराज फोन करते मत भाई खुशी लगी जेहेतु जेहेतु अधेन्दु भाई सिनेमा आदिलक्ष्मी एंटरटेनमेंट सिनेमा मुझे बहुत एक्साइटेड थी जहाँ भाई के कम भी करी सहित मो सीन ना कि टीम सहित कम कर मतलब बहुत भल लगे लगे गोटे बड़ टीम सहित गोटे बाहर बार सिनेमा भाया लगे आप जानी सी के खर्चर कंप्रोमाइज करते आउ सब चैलेंजिंग रोलटा थाए आई चैलेंज से देइचंती कहा सहित चैलेंज दौरान बापा माने आपण मैंने देखला पर जान पारिबे जेहेतु चैलेंज कथाटा आसूची चैलेंज मूवी रे जेतरा आपन को आसीतला आपन कैरेक्टर पई हां करथिले आ चैलेंज मूवी रे चित्र निजर चरित्र को उपस्थापन करथिले डायरेक्टर निर्देशक क्रमे केमती कोन सेटा प्रिपरेशन थिला? प्रिपेरेसन मत डिफिकल्ट पड़ था जेहेतु गोटे पियन स्कूल पियन रोटे जो स्कूल पियन गोटे चरित्र थिला तेणुक सादा सीधा रोलटा थिला। हाँ डिफरेन्स जो क्यारेक्टर देखी आगु दर्शक मैंने एते किंतु डिफरेन्स देखा पाइबे हो बेसी कमेडी है कि बेसी सीरीयस है अधा अधाड़िया कही छाड़ कम सीन अच्छी किंतु जी सीन अच्छी मुझे एंजय कर एंजय कर माने मत लगुच दर्शक मैंने मत एंजय करेंगे। चैलेंज मूवी दशहरा आसूची आउरी गुड़ाए भी प्रेक्षालय पड़ो दमदार सिनेमा केते चैलेंज निहाती ये तो चैलेंज ता निजर सहित से चैलेंज मारची आ दर्शक मानस हृदय मत चैलेंज सृष्टि कर निहाती यहाँ दशहरा भल माने दर्शक मान छुईबा भल पैसा रोजगार यहाँ करें। ए सिनेमा रे बॉलीवुड रो जने एक्टर अछंती पुनीत सर जे कि महाभारत रे भी तांकर दुर्योधन रोल जोड़ा घरे घरे से परिचित किंतु जदि कहिबा तांको सहित आपण भी काम करिसंती केमिति कोन एक्सपीरियंस तांको सहित जेते बेले शूटिंग सेट रे ना नाही केमिति जेतु हम गोटे सिनेमा करछु किंतु एका संगे देखा साक्षात हमर हेपा नाही कारण तांको लोकेशन थिला सिनेमा सेट लोकेशन थिला अलगा आम लोकेशन थिला एठी ओडिसा रे आम थिला तांको थिला बाहर आम थिला ओडिसा रे जेहेतु ओडिशा लोकेशन थिला तेणुक सहित मोर सीनटा है कि विषय शुणी जे देखा बहुत ढेंगा ना देखा साक्षात हम बा 26 तारीख दिन प्रेक्षालय को आस निहाती देखा करने केवल जेहेतु एटे गोटे गोटे कलाकार मैंने आम किसी शिकार अच्छी आउ पछाड़ देखते पोस्टर गुड़ा बाघ भाया देखा हूँ मत देखला गोटे पोस्टर देखुच मत लगे रात मत निद हेनी मैं स्वप्न बेसी खाली मत निहाती माने मत लगुच चैलेंज रे निहाती गोटे चैलेंज कौन नहीं जानले डर आपण जिते शूटिंग रे जो कहते पियोन को लेकिन आपंकर क्यारेक्टरटा रही क्यारेक्टर रे एमती कौन रही शिक्षणीय जिनस ना ना कमेडी रही केमी कौन चरित्र रही से चरित्रटा डिफरेन्स टे रोची एठी पियोनटा ता निजर भीतर चैलेंज मारिकी सृष्टि होची सेठू माने ऑफिस पियनटा जमी आम गोटे चैलेंज अच्छी कि आम गोटे लक्ष्य कि आम जिद्दी अच्छी चैलेंज है गोटे जिद्दी आम जिद्दी यदि मारे आमको जिद्दी मारी कहे मुझे कर चैलेंज मारी से जिद्दी ओडिया जोटा है चैलेंज सेठू मुझे गोटे जिद्दी गोटे अच्छी मुझे यहाँ हाँ जिद्दीटा केते भयंकर हो पारे कि कहार सर्वनाश करें सेटा मोटा सृष्टि होती सरी ठाई आ किंतु जेमिति कहिबा पियोन रो काम होला कागज पत्र सब सेतिर मध्ये किछि हेरफेर कर दैछंती ठीक अछि ठीक खेल ठीक करा जायछि कोन खेल करा जायछि कोन नाही आपण किंतु सेठी जाना पड़ियो हॉल मु कहली टोटली आपण हॉल कहि देले सब कहि दे जिबि ना आपण ना या तो हेइथो चरित्र या थियो ना 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 आपण घरे बसी कहंतुनु जे या हेइतो से हेइतो आपण जाहंतु
26 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସିନେମାଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେବୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା କଲେଣି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି ଯଦି କହିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ବା କେଉଁ କଥାକୁ ନେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ଆସିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଦେଖ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଅଛ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ତମେ ଅଛ ସେଇ ଲାଇନରେ ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାର କି ଏଇ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଅଛି ତ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଘାସ କଟାଲି ତ କେମିତି ଦାରରେ ଘାସ ନ କାଟିବି ମନ ଭିତରେ ରଖିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି କହୁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ମେସିନ୍ ଘାସ କାଟିବ ମୁଁ ଦାରେ କାଟିବିନି ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛି ଆମର ମନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେ ନା କେବଳ ଏତିକିରେ ସିନେମା ନୁହଁ ଆମେ ଆହୁରି 50ଟା 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା କରିବା ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ ଯେ କାହାକୁ ମାରିଦେବା ହାଣିଦେବା କାଟିଦେବା କାହା ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେବା କ'ଣ କରିଦେବା ସେଇଟା ନୁହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରା ଯେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କଥାଟା ହେଲା ସେତିକି ଏଠି ସେଇଆ ହିଁ କରାଯାଇଛି ଏଠି କାହାକୁ ମାରିଦିଆ ହେଇନି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଠି ସିନେମାରେ ଦେଖାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଭାରି ପଡ଼େ। ହଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ନେବା ଭାରି ପଡ଼େ କି କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ କ'ଣ ମୋତେ ତୁ କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହିତେ ହାଣିଦେବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହିତେ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହିତେ ବଂଶ ନିପାତ କରିତେ ନା ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ ସେଇଟା ନିଜର କ୍ରୋଧ ରାଗ ସେ ଏଠି ସିନେମାରେ ସେ କ୍ରୋଧ ରାଗ ଦେଖାଯାଏନି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଦେଖାହେଇଛି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାଇ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବାପା ପାଇଁ ପୁଅର କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ସେଇ ସିନେମାରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଶେଷରେ କହିବା ଟିକେ ଆପଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଯେଉଁ ସିନେମା ରହିଛି ସେଇ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାଲିକ ରେଡି ତ ହଁ 26ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ଥିବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯଦି ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା ମାରାଣୀ କହିଲି ଛାଡ଼ିବିନି ଦାନା ଦେଇଦେବି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦାନା ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଏ ସିନେମାଟା କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗେଡ଼ାନା ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥାକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଉ এই ସିନେମାଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଳିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।